civil court in Turbat can undo the entire election of PTI or any political party. Because it's a civil court. पटवारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले या इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि उसके पास उसके कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार क्या है जो कानून देता है। A member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ठीक है, equal opportunity है। I can't say कि women are not allowed, I can't say minorities are not allowed। 14 लोग इनको इजाजत क्यों नहीं दी? दी जी, बिल्कुल दी, ये फैक्ट। मैं वो कहते हैं, मैं तो पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल दी इजाजत, बिल्कुल दी इजाजत, बट question is, if nahi di, they should have gone to the civil court. All members of the political party, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. कहना है civil court in Turbat. जी, आपका कहना है, ये जरा समझ लो ना बात, ऐसे आपने कह दिया ना go to civil court. Correct. ऐसे बात नहीं चलेगी, आपको दलाइल देना होंगे. Right. Civil court in Turbat can undo the entire election of PTI or any political party. Because it's a civil court. Sir, it can, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिंबल पे नहीं होगा। आप सिंबल को 2 मिनट छोड़ दीजिए ना, हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए। अगर सपोज देखिए एक बात है ना, या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए। देखिए ये बुनियादी बातें, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो और बाहर भी हो, ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है। अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है भाई, हो सकता है वो आ जाए, नहीं आ जाए, फिर भी मतलब उसको थोड़ा सा ये टॉलरेंस जो हमारी खत्म हो गई है ना, कि भाई पॉइंट अपना, हम भी तो, हमारे अदालत में भी तो डिसेंट होते हैं ना, डिसेंट कर सरांखों पर, ठीक है, ये तो नहीं कि उधर दुश्मनी शुरू कर दें या कुछ और शुरू हो जाए, वो उनकी अपनी जहानत से करते हैं। हमारा तो जमहूरी इदारा है भी नहीं ना, अगर सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है। आपके मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात। सॉरी टू से, आप ये जो बार बार कह रहे हैं सिविल कोर्ट, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जुरिसडिक्शन कहने से नहीं, कुछ इसके वही दिखा रहे हैं हम कि जुरिसडिक्शन कहाँ से आ रही है, अभी तक तो नहीं आई। 3 all members of the political party, अगर उसका फंडामेंटल राइट है तो फिर वो सिविल कोर्ट जाएगा। जी, मैं उस पर आता हूँ, पहले मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या जुरिसडिक्शन कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को है कि नहीं। हम देख रहे हैं कौन सा अदारा, मकसद एक पटवारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले या इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि उसके पास उसके कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार क्या है जो कानून देता है, तो वो मैं कोशिश कर रहा था देखने। प्लीज रीड दी फर्दर सेक्शंस। जी, अब आप 209 पे आ गए। नहीं सर, अभी इम्पोर्टेंट है ऑल, अब इसका इसी 208 में जी जहां इलेक्शन का था, एक वक्त आया जून में ऑफ दिस ईयर, एंड जून में दिस ईयर उन्होंने, पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो अजीब बात है कि हम, ठीक है, हम इनको सुपरवाइजरी रोल तो नहीं दे रहे अपने ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज को, ईसीपी को पॉलिटिकल पार्टीज पे सुपरवाइजरी रोल नहीं दे रहे, लेकिन इलेक्शन ही ना कराएं तो फिर क्या होगा। अगर इलेक्शन ही ना कराएं तो देयर मस्ट बी सम पेनल्टी इम्पोजेबल ऑन देम। सो एन अमेंडमेंट वाज मेड, 2 लाख रुपए की, जो भी है पार्लियामेंट ने डिसाइड की। जी, पढ़ी है, सबसेक्शन 5 में ही है, सबसेक्शन 5 में है of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, यानी बिल्कुल ही फेल कर दे, करे ही ना इलेक्शन, नॉट इरेगुलरिटी बट करे ही ना, उसको बीच में इंटरप्रेट ना करें, पूरा पढ़ लें। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? सॉरी, 5 subsection 5 of 208, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance
My submission would be they covered. کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا, تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں, یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا, آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا, اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ الیکشن اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. صاحب اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے, 5 کو جی ود ان ٹائم, جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں, آپ نے 3 سال میں کرانا تھا, آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر, انہیں 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کچھ اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیز ٹو کنڈکٹ سر, اب ود ان ٹائم دیکھیں ویئر پارٹی فیز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم ان دیئر کانسٹیٹیوشن. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا, آپ نے 3.5 سال لگایا, ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں, یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا ہے. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ایگزامن کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. تو آگے آ رہے ہیں نا, جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا, آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا, اب جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے, بالکل الیکشن پہ تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہوں نے فائن نہیں لگایا آپ پہ, نہیں لگایا, 1 سال دے دیا, میں نے الیکشن کرا دیا. So 208 is gone. Maybe because 208 you is are not the relevant. political party in government. Sir 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall within 7 days from completion of intra-party elections submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable.